السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يليق بجلال ربنا وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا أو أكرمتنا بها أو جدت بها علينا. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد في كل وقت وحين. ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. حقائق النعم التي نحن اليوم فيها نعيش فيها ونتعايش بها وتعطى لنا إنما هي من منعم واحد، ألا وهو الواحد أنعم فأسدل جاد فمن، فله الحمد في الأولى وفي الآخرة سبحانه وتعالى. Nahmaduhu wa nusalli wa sallim ala Rasul Karim. Setelah beliau ucapkan puji-pujian pada Allah Subhanahu wa taala dan salat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata satu ayat Al-Qur'an yang mafhumnya kurang lebihnya, maka nikmat apapun yang ada pada kalian adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, maka itulah kenyataannya. Nikmat yang kita gunakan setiap hari, nikmat yang dengannya kita hidup, ini semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang memberi nikmat yang hakiki, pemberi nikmat yang sebenarnya, yang begitu dermawan, begitu luar biasa kedermawanannya sehingga memberikan pemberian dan anugerah yang berlimpah-limpah. Maka baginya lah segala pujian dari awal hingga terakhir kalinya hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. متى تكون النعمة نعمة ومتى تكون النعمة نقمة. هذه النعمة ربما تحول أن تكون بدل أن تكون نعمة تكون نقمة على هذا الإنسان، لأن الله جعل من هذه النعم نعمة النسيان، ولولا هذه النعمة النسيان للإنسان ما تحمل في هذه الدنيا. كم يرى من المآسي، كم يمر عليه من الأشياء التي تحزنه في حياته. فالله جعل نعمة النسيان نعمة، ولولا هذه النعمة للإنسان ما تحمل أن يعيش في هذه الحياة، ولكن الله جعل هذا النسيان لينسى الإنسان هذه الهموم والظروف السيئة التي تمر عليه في حياته. والله بين أن هذه نسى بها آدم: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. لكن هذا النسيان ليس في كل وقت وليس في كل حين. لا بد أن نفهم متى يكون النسيان مطلوبا ومتى يكون النسيان مذموما عند هذا الإنسان. Dan kapankah nikmat ini menjadi nikmat yang sebenarnya? Sebab terkadang nikmat ini menjadi musibah bagi orang yang memilikinya. Karena apa? Karena ada satu nikmat lagi yang Allah Ta'ala berikan pada manusia, yakni nikmat lupa. Seandainya bukan karena nikmat lupa ini, manusia tidak akan tahan untuk hidup di dunia. Berapa banyak peristiwa-peristiwa yang menyedihkan hatinya, berapa banyak kondisi-kondisi yang buruk yang telah menimpanya selama hidupnya. Tapi karena adanya sifat lupa inilah, nikmat lupa inilah, maka dia bisa melupakannya dan bisa hidup di dunia dengan normal. Seandainya bukan karena nikmat lupa itu, manusia tidak bisa lagi untuk tahan hidup di dunia. Akan tapi nikmat lupa ini ada tempatnya, dan memang nikmat lupa ini adalah sejak Nabiullah Adam alaihissalam, bagaimana firman Allah Taala yang mafhumnya, dan kami telah berjanji pada Adam alaihissalam, maka dia lupa. Hadirin rahimakumullah. Akan tapi lupa ini tidak setiap saat juga. Lupa ini pun ada tempatnya. Ada kala lupa di satu kondisi ini dianggap sesuatu yang terpuji, akan tapi di kondisi-kondisi lain itu adalah sesuatu yang tercela. والنسيان المذموم الذي ذمه الله جل جلاله، وهذا النسيان الذي لا يريده الله منا، هذا النسيان الذي أخبرنا عنه الذين دخلوا فيه من قبلنا وهلكوا. وهذا النسيان قال عنه الله جل جلاله في كتابه: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. كيف نستخدم النسيان لننسى الله جل جلاله سبحانه وتعالى؟ ننسى الذي خلقنا، أعطانا، أكرمنا، جاد علينا، فنحن استخدمنا نعمة النسيان في مكان غير مكانه، فكانت نقمة على هذا الإنسان ليست نعمة في هذا المكان. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana kenikmatan lupa ini apabila tidak digunakan pada tempatnya akan menjadi musibah besar, menjadi sebab kehancuran,
Sehingga Allah Subhanahu wa taala peringatkan dalam Al-Qur'an ya mafhumnya, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa pada Allah, sehingga Allah taala buat mereka lupa pada diri mereka sendiri. Hadirin rahimakumullah. Ini karena mereka lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Lupa pada zat karunia, lupa pada Allah oleh Allah telah dibenci nikmatan. جل جلاله جعل باب الرزق الذي نخاف عليه عنده هو سبحانه وتعالى. هذا الذي يخيفنا كلنا. لو سألنا أي إنسان في هذه الدنيا، رجالا نساء شبابا عربا عجما متعلمين أميين، نقول ماذا تخاف؟ قال أنا أخاف من الرزق، لأن الرزق هو مصدر حياتي ومصدر إعاشتي في هذه الدنيا. فالكل منا يخاف من الرزق لأنه ما عرف أين الرزق وكيف يجلب الرزق. لذلك هذا الذي جعلنا نخاف في هذه الدنيا. Dan supaya kita ini mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pegang sendiri secara langsung masalah rezeki. Supaya orang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada umumnya dimanapun, yang tua, yang muda, yang berpendidikan, yang buta huruf, yang pelajar, laki-laki, perempuan, Arab, Ajam, sama saja, semuanya khawatir pada rezekinya. Bila ditanya dan dia mau jujur, itulah jawabannya. Saya khawatir bagaimana masa depan saya, bagaimana rezeki saya. Sebab dia tidak tahu rezeki dapatnya dari mana, kapan diturunkan, berapa dia dapatkan, dapat atau tidak, dia tidak tahu semuanya. Sehingga dia pun takut akan urusan rezekinya ini. فالناس أرادوا أن يتعرفوا على الرزق وما أرادوا أن يتعرفوا على الرازق سبحانه وتعالى. والرازق يقول لهم ترى الرزق ليس هنا، أن الرزق ليس في الأرض، بل الله يريد أن يبين لنا نحن المؤمنين المسلمين الذين يقرؤون القرآن أنكم لا تخافون على رزقكم، لن يأخذه أحد غيركم، لأن كل رزق مقسوم لهذا الإنسان في هذه الدنيا. فالله وعدنا بحفاظة الرزق فقال لنا مبينا أين الرزق. وفي السماء رزقكم وما توعدون، ليس في الأرض وإنما في السماء ليكون محفوظا عند الله سبحانه وتعالى. لا يتسلط عليه أحد، لا يأخذه أحد، وإنما محفوظ في السماء عند الله جل جلاله سبحانه وتعالى، حتى نتيقن أن الرزق لا يستطيع أحد أن يأخذه إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، فهو محفوظ في سماء الله سبحانه وتعالى. Maka supaya orang mukmin yakin bahwa rezeki sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki seorang tidak mungkin diambil oleh orang lain. Rezeki seorang tidak mungkin dikuasai oleh orang lain. Tidak mungkin dimakan oleh orang lain. Semuanya sudah ada bagiannya dan tidak mungkin keliru, tidak mungkin terambil oleh orang lain. Semuanya dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala jelaskan dalam Al-Qur'an mafhumnya, dan di langitlah rezeki kalian dan apa-apa yang dijanjikan pada kalian. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau barangnya di langit siapa bisa ngambil? Allah Subhanahu wa taala menjaga sendiri. Maka tidak perlu khawatir untuk urusan rezeki. Itu yang Allah taala inginkan. Tapi sayangnya hari ini kita kenal betul dengan rezeki, lupa dengan pemberi rezeki. الله جل جلاله في القرآن أقسم بأشياء كثيرة من مخلوقاته، أقسم بالشمس، بالقمر، بالليل، بالضحى، بأشياء كثيرة في القرآن أقسم بها، ولكن لما جاء عن باب الرزق لم يقسم بالأشياء، وإنما أقسم بذاته العلية جل جلاله سبحانه وتعالى، لأنه يعرف أن هذا الإنسان لا يصدق. فالله أقسم بذاته في باب الرزق بعدما قالوا في السماء رزقكم وما توعدون، فأقسم بذاته فقال فورب السماء والأرض
innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Aqsama bi nafsihi jalla jalaluhu anna ar-rizqa haqq وفي السماء محفوظ وما قال مثل ما أنكم تشاهدون لأن الإنسان ربما لا يشاهد الحقائق بعينه ولكن يتيقن أنه هو الذي يتكلم فالله يقول مثل ما أنكم تتقون أي مثل ما أنكم متيقنين على نطقكم أنتم لا بد أن تتيقنوا على أن رزقكم في السماء ليس في الأرض. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran bersumpah dengan berbagai macam benda, dengan langit, bumi, matahari, bulan, asar, subuh, duha, dan lain-lainnya, semuanya digunakan untuk bersumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi khusus untuk urusan rizki ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul maha tahu bahwa manusia sangat ragu dengan urusan rizki. Sehingga untuk urusan rizki Allah Ta'ala bersumpah atas nama dirinya sendiri. Fawarabbika, maka demi Rabbmu. Setelah menerangkan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, kemudian Allah melanjutkan fawarabbika, maka demi Rabbmu, innahu lahaqqun. Fawarabbis sama'i wal ardi, maka demi Rabb langit dan bumi, innahu lahaqqun. Itu sebenarnya adalah satu kebenaran, mislama annakum tantiqun, sebagaimana pembicaraan kalian. Apa maksudnya pembicaraan kalian? Kita dengan urusan-urusan lain bisa ragu-ragu. Ini benarkah dari si fulan, benarkah pembicaraan si fulan, benarkah tulisan si fulan. Tapi dengan omongan kita pasti kita yakin ini suara saya ini. Kalau kita ngomong kita nggak bisa nggak yakin. Oh, ini saya yang ngomong ini suara saya ini. Maka sebagaimana kalian yakin bahwa yang keluar dari lisan kalian adalah pembicaraan kalian, hendaknya seperti itulah keyakinan bahwa rezeki kalian ada di langit dalam kekuasaan Allah Taala. Wa qadir subhanahu wa ta'ala an yarzuqana bil asbab وبدون الأسباب لأن المسبب هو فالسبب وسيلة. الله قادر يرزق بدون السبب وقادر يرزق بالسبب. فعلى قدر يقيننا وإيماننا وتوكلنا عليه يكون الرزق لنا. فإن نحن تيقنا على أن الله الرزاق وآمنا به أنه الرزاق وصدقنا أنه الرزاق فممكن أن يأتي رزقنا من غير تعب ومن غير كثرة أسباب. لأن هذا الأمر بين لنا الله جل جلاله في القرآن. مريم وهي في بيت المقدس، هنا الله بين لنا ماذا كان يرزقها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فاكهة الصيف في الشتاء، فاكهة الشتاء في الصيف، من الذي أدخلها في المكان المغلق الذي لا يدخل فيه أحد؟ ولكن هذا فعل الواحد الأحد سبحانه وتعالى، يرزق من يشاء كيف يشاء سبحانه وتعالى. ما شاء الله. Hadir rahimakumullah. Dan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai rezeki, maka terserah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala apakah Allah Ta'ala akan berikan rezeki dengan sebab atau tanpa sebab. Itu hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab asbab ini hanyalah wasilah, hanyalah perantara saja. Terserah Allah Ta'ala, bisa dengan berantara, bisa tanpa berantara. Terserah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sangat berhubungan erat dengan keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala yakin kita sempurna pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin kita sangat kuat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rezeki tanpa asbab sama sekali. Bagaimana Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran tentang kisah Maryam alaihissalam, bagaimana beliau di Baitul Maqdis, di dalam kamar yang terkunci, tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke dalamnya kecuali Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Tapi Allah Ta'ala yang maha kuasa, yang maha tunggal, yang maha perkasa, maha kuasa tidak bisa dibatasi oleh siapa saja. Sehingga Nabi Allah Zakaria alaihissalam setiap kali masuk ke dalam bilik Maryam alaihissalam, wajada indaha rizqa, mendapati di sini ada rizki. Buah musim panas didapati di musim dingin, buah musim dingin didapati di musim panas. Anna laki hadza, dari mana ini? Qalat wa min indillah. Ini dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan itu semua?
فلذلك الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نتيقن أنه هو سبحانه وتعالى الرزاق. فهذه مريم عليه السلام عندما قالت لزكريا أن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هو زكريا تذكر أن هناك عنده من الأسباب التي لا تجعله ينجب أو يأتي بالبنين، فهو تذكر. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. من الذي دعا زكريا الآن؟ هذه الدعوة على أن الله الفعال. مريم وهي امرأة، ولكن أثرت في أنها ذكرت زكريا أن الله يرزق من يشاء بغير حساب، فتذكر زكريا أن عنده من الكبر وأن امرأته لا تنجب، فدعا هناك الله جل جلاله. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هنا زكريا تذكر بكلام مريم أن الله يفعل ما يشاء، فطلب مباشرة من الله الطلب. فهنا تأتي النتيجة بعدها. ماذا أعطى الله زكريا؟ Rahimahullah. Begitu Maryam alaihissalam mengatakan innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki siapa yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Maka Nabiullah Zakaria alaihissalam menjadi teringat bahwa beliau punya satu asbab halangan untuk mendapatkan anak. Karena beliau sendiri sudah tua, sedangkan istrinya diduga juga sudah tua dan mandul. Maka saat itulah beliau menjadi teringat bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang Maha segala-galanya tidak terikat dengan asbab. Semuanya dari Allah. Yang memberikan kesan di dalam hati Nabi Zakaria alaihissalam adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan perantaraan siapa? Dengan perantaraan seorang wanita yang masih kecil. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka saat itulah, seketika itu pula Nabi Zakaria alaihissalam berdoa pada Rabbnya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabb, berikanlah padaku dari sisimu dzurriyyah, keturunan yang baik. Sungguhnya engkau adalah zat yang sangat maha mendengar pada doa. Maka setelah beliau berdoa dengan tahu seperti itu, apa hasilnya? فلما دعا زكريا كانت الإجابة سريعة جدا. الله يقول فعلى طول مباشرة بعدما دعا زكريا جاءت الملائكة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشره. هو ما تحمل الخبر لأنه الآن يدعو ويأتي الخبر مباشرة من الله. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. جاء عنده السؤال أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. يفعل ما يشاء في أي وقت يشاء، في أسرع وقت يشاء. هو ما يشاء سبحانه وتعالى يفعل الله جل جلاله سبحانه وتعالى. Maka begitu Nabi Zakaria alaihissalam selesai berdoa, saat itu pula Allah Ta'ala langsung kabulkan doa beliau. Sehingga Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran dengan fa. Maka seketika itu juga fanadathul malaikah. Maka malaikat datang saat itu juga dan memanggilnya. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Waktu itu Nabi Zakaria alaihissalam sedang berdiri setelah di mihrab. Annallaha yubashshiruka. Sungguhnya Allah Ta'ala berikan kabar gembira padamu dengan seorang anak yang namanya Yahya. Maka beliau bertanya-tanya, anna li ghulamu wa qad balaghana al-kibar wa imra'ati 'aqir. Bagaimana saya punya anak sedangkan saya sudah tua, istri saya pun mandul? Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Maka dijawab, seperti itulah Allah Ta'ala kan apa yang Allah kehendaki. Kapanpun dengan siapapun, bagaimanapun terserah Allah Subhanahu wa taala. لذلك نحن الآن نعجز أنفسنا في الرزق. الله قادر أن يرزقنا بالأسباب البسيطة وبدون أسباب، ولكننا إذا نحن نطالب الله بالأسباب فالله يطالبنا بالأسباب. فالله سبحانه وتعالى بين مريم عليها السلام قبل قليل تقول إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، أي يفعل ما يشاء. ولكن لما جاء جبريل وهي قد خرجت من بيت المقدس لبعض حوائجها، فهي رأت جبريل فقالت أعوذ بالله منك إن كنت تقيا.
قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، أنا مرسل من الله لأهب لك الغلام. فهي تسأل عن السبب فتقول لجبريل أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، لست متزوجة ولست زانية، فما يأتي الولد إلا بالزوج أو بالزنا، ولكني أنا لست متزوجة ولست زانية، فكيف يأتي الولد؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء. أيضا هي سألت عن السبب، فسيتعامل الله معها بالسبب كما هي سألت عن السبب. Hadirin rahimakumullah. Dan Allah SWT Maha berkuasa. Allah Ta'ala lakukan apapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka bagaimana kita mempunyai prasangka pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala akan balikan prasangka itu pada kita. Bila kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala, menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, mesti ada asbab, maka Allah Ta'ala menuntut kita untuk buat asbab juga. Akan tapi bila yakin kita pada Allah SWT bahwa Allah Ta'ala berkuasa memberi rezeki tanpa asbab, maka Allah Ta'ala memberikan rezeki tanpa asbab juga. Bagaimana Maryam alaihissalam, belum lama beliau di dalam kamar, dalam bilik tersembunyi, tertutup, beliau bisa mengatakan Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ini Allah Ta'ala berikan rezeki pada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki tanpa perhitungan, tanpa asbab sama sekali. Begitu beliau keluar, kemudian datang malaikat Jibril alaihissalam, maka beliau ketakutan. Siapa engkau? Jangan kau dekat-dekat padaku kalau engkau orang yang bertakwa. Oh bukan. Sungguhnya aku adalah Rasul Rabbik, aku adalah utusan Rabbmu. Untuk apa? Memberikan kabar gembira akan adanya seorang anak bagimu. Maka beliau terkejut. Seorang anak, bagaimana? Aku akan melahirkan seorang anak, walam yamsasni bashar. Sedangkan aku ini belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Menikah tidak, berzina apalagi. Maka yang terpikir oleh beliau adalah orang akan punya anak kalau punya suami atau berzina. Sedangkan keduanya tidak pernah terjadi pada diri beliau. Bagaimana akan ada anak? Lamma talabat hiya al-asbab, Allah jalla jalaluhu al-an talabaha bil asbab. الرزق كان ينزل إليها من غير تكلف، الآن لا يأتيها رزقها إلا بالتكلف. الآن لما جاءها المخاض إلى جذع النخلة، الآن يا مريم هزي إليك بجذع النخلة. الله قادر ينزل النخل التمر والرطب بغير هز، ولكنها لما طلبت السبب طالبها الله بالسبب، أي رزقك لا يأتي إلا بالسبب. أن هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. أصبح الرزق يأتي لها بسبب ولو بسبب يسير، لأنها هي قالت أنا، ولما طلبت السبب طالبها الله بالسبب. وإذا نحن طالبنا الله دائما بالسبب فالله يجعلنا نتعب في الأسباب ولا نصل إلى المسبب سبحانه وتعالى ونرتاح في هذه الدنيا. Allahu Akbar. Maka beliau yang sebelumnya tatkala di kamar tidak pernah berpikir tentang asbab, Allah Ta'ala berikan rezeki tanpa asbab. Kemudian tatkala diberitahu bahwa akan diberi anak, maka beliau terpikir oleh asbab. Maka setelah itu fa'ja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlah, maka rasa sakit akan melahirkan membawa beliau untuk mendekat pada tonggak kurma. Kemudian beliau merasa lapar. Maka yang sebelumnya Allah Ta'ala berikan rezeki tanpa usaha sedikit pun, setelah kejadian beliau bertanya-tanya bagaimana seorang anak lahir tanpa suami, tanpa perzinaan, berarti masih merasa ada perlunya asbab. Maka sekarang tatkala beliau perlu rezeki, Allah Ta'ala putuskan dengan asbab juga. Huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqiط alaiki rutaban janiyya. Gerakkan batang pohon kurma ini, maka akan menjatuhkan padamu buah-buah kurma yang basah, yang masih segar. Kapan ini? Tatkala yang asalnya dengan tanpa asbab, sudah tidak berpikir asbab sama sekali, yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, maka tatkala berpikir asbab, Allah Ta'ala minta asbab juga. Maka dengan pula kita hari ini, bila kita merasa bahwa perlu asbab, harus ada asbab, maka Allah Ta'ala buat kita tenggelam dalam asbab sampai akhirnya kadang lupa pada pemberi asbab, pada Rabbul Asbab. لذلك الله جل جلاله سبحانه وتعالى في الدعوة إليه يريدنا أن يكون عندنا اليقين.
الذي يدعو إلى الله لا بد أن يكون عنده اليقين على الله جل جلاله. فالدعوة يكون فيها اليقين أكثر من الأسباب. نأخذ الأسباب وهذا أمر مطلوب من الله. الله يقول وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. قال امشوا، الله طلب منا أن نمشي لهذا الرزق، ولكنه جل جلاله أمرنا أن نكون عندنا اليقين في الدعوة إلى الله. في العبادة نتخذ الأسباب، في الدعوة نزيد اليقين أكثر من الأسباب. وهذا الأمر الله جل جلاله أراد أن يعرفنا إياه من خلال جهد نبينا صلى الله عليه وسلم، لنعلم أن الدعوة إلى الله لا يتخذ فيها الأسباب، وإنما يتخذ فيها مع المسبب سبحانه وتعالى، لأنك تدعو إليه سبحانه وتعالى. Maka Allah Ta'ala sangat menginginkan bagaimana orang yang mengajak orang yakin pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini lebih yakin pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kadar keyakinan melebihi kepercayaannya pada asbab. Sebab dia mengajaknya pada Allah. Bagaimana mengajak yakin pada Allah sedangkan dia sendiri masih yakin pada selain Allah? Mengajaknya pada Allah, yakinnya juga kepada Allah. Bukan berarti kita tinggalkan asbab sama sekali. Itu pun perintah Allah Ta'ala. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Berjalanlah kalian di ujung-ujung, di penjuru-penjuru bumi, makanlah rezekinya. Ada perintahnya. Dalam beribadah pun kita diperintahkan untuk ambil asbab. Tapi khusus untuk tatkala kita berdakwah, hendaknya kadar keyakinan kita, kadar ketawajuan kita pada musabbibul asbab, pada rabbul asbab, jauh melebihi daripada ketawajuan kita pada asbab-asbab. لذلك الله جل جلاله في العبادة استخدم أسرع الوسائل وأسرع الطرق في الوصول إلى الحصول للعبادة. فلما أراد الله أن يجلب لنا الصلاة أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم البراق، أخذه من بيت الحرام إلى البيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. لماذا؟ قال لأنه سيأتي لنا بالصلاة، فأتى بالصلاة بسرعة البراق، وأتى بسرعة حتى أن الفراش لم يبرد، ما زال بسخونته وحرارته، لأنه ذهب لجلب الصلاة فجاء بالعبادة له بالبراق. فهنا استخدم الله جل جلاله أسرع وسيلة سببية في إعراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء حتى يأتي بهذه العبادة. لكن في الدعوة الله لا يستخدم الأسباب، إنما يستخدم اليقين والتوكل سبحانه وتعالى. Untuk urusan ibadah ini, Allah SWT menggunakan asbab. Asbab yang secepat mungkin untuk menyelesaikan urusan ibadah ini bahkan. Bagaimana tatkala Allah SWT hendak memberikan perintah salat, maka Allah SWT memberikan asbab perjalanan yang begitu tepat, sehingga dengan buruk yang begitu tepat ini dari Mekah kemudian ke Baitul Maqdis sampai melewati 7 lapis langit, begitu tepatnya sehingga tempat duduk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala ditinggalkan itu begitu beliau kembali tempat itu masih hangat, karena begitu tepatnya perjalanan ini supaya ibadah ini segera tertunaikan. Allah Ta'ala berikan asbab yang paling tepat. Tapi untuk dakwah Allah Ta'ala tidak berikan asbab-asbab seperti itu. Supaya apa? Supaya tidak tahu pada asbab, tapi yakin pada musabbibul asbab, pada rabbul asbab. لذلك بدأت رحلة الهجرة باليقين والتوكل. أول أمر يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، الله قادر أن يأتي له بالبراق يأخذه من مكة إلى المدينة، قادر أن يرسله إلى المدينة على طرف ريس جبريل، بجبريل يأخذه إلى المدينة، قادر جل جلاله أن يرسل النبي مثل ما عمل الذي عند سليمان، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الله قادر يجعل النبي يذهب من مكة إلى المدينة بأسرع وسيلة، ولكن أراد أن يعلم الأمة أن جهد الدعوة ليس فيه اختراق، وإنما فيه توكل ويقين وحركة بما يريده الله سبحانه وتعالى. Maka dalam dakwah ini yang sangat dipentingkan adalah yakin dan tawakal. Allah Ta'ala contohkan bagaimana hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa susahnya bagi Allah Ta'ala untuk mendatangkan buruk, sehingga secepat kilat dari Mekah langsung hijrah ke Madinah 1 detik sampai. Tidak susah bagi Allah SWT, sangat mudah bagi Allah SWT untuk memberikan mukjizat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah Ta'ala berikan
Karomah pada orang di zaman Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana atika bihi qabla yartadda ilaika tarfuk. Aku akan mendatangkan singgasana Bilqis ini sebelum pelopak matamu berkedip kembali dari berkedip. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah taala cabut perantara-perantara itu. Allah taala hilangkan asbab-asbab itu semua. Supaya apa? Supaya menjadi pelajaran bagi umat bahwa dalam dakwah ini yang penting bukanlah sarana-sarana. Yang penting bukanlah inovasi-inovasi. Yang penting adalah yakin pada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sesuatu sesuai dengan arahan Allah taala. لذلك أول درس من دروس اليقين هؤلاء المشركين في الخارج شبابا كل منهم يمسك سيفا. لماذا؟ يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. والله يعلمنا درس اليقين. الآن النبي يخرج من بيته وهم في الخارج يقفون، والله جل جلاله يقول لنا مبينا عن اليقين: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يقين أنهم موجودين، ولكن الذي أعمى أبصارهم هو الله جل جلاله. فاليقين أن الله جل جلاله يحميك إذا أنت تدعو إلى الله بيقين. الله يحميك سبحانه وتعالى، لأنك تتكلم مع من وتتكلم عن من؟ عن الله جل جلاله. فكان أول درس أن اليقين لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته وهم واقفون وسيوفهم معهم ما استطاعوا أن يروا، لأن هذه دروس اليقين أن الدعوة إلى الله تحتاج إلى يقين أن الله الفعال سبحانه وتعالى. Maka pelajaran pertama Allah Ta'ala berikan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah. Pemuda-pemuda Quraisy telah siap dengan pedang-pedang terhunus untuk menghadang dan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah Ta'ala hendak berikan pelajaran bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu sisi bersiap-siap untuk keluar, sisi lain ada orang-orang kafir Quraisy, pemuda-pemuda Quraisy dengan pedang terhunus. Bagaimana kejadiannya nanti? Maka Allah Ta'ala berikan pelajaran bahwa itu selesai dengan yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Qur'an mahumnya, dan kami jadikan di depan mereka penghalang dan berikan mereka penghalang sehingga kami selimuti mereka dan mereka tidak melihat. Maka tatkala berjalan seperti ini, yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini dakwah untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengajak pada siapa? Mengajak pada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk melindungi, untuk menutupi, untuk membutakan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala hendak ajarkan pada umat ini bahwa dalam dakwah ini yang sangat dipentingkan adalah yakin pada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. لذلك اتخذ قليلا من الأسباب صلى الله عليه وسلم فغير الطريق، وهذا اتخاذ سبب. لم يقول أنني لا استخدم السبب وغير الطريق، دخل في الغار وهذا اتخاذ سبب. ولكن لما يأتي هنا اليقين على غير الله فالنبي صلى الله عليه وسلم كان نعم المعلم. لما سأل أبو بكر وهو كان يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخاف على نفسه، فقال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا. فهنا جاء درس من دروس اليقين. ما ظنك باثنين الله ثالثهما إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ولم يقل إن الله معي، ليعلم هذه الأمة أن معية الله ليست مع نبيها، وإن مع نبيها ومع كل من اتبع جهد نبيها. ما قال إن الله معي لموسى وهارون، قال إنني معكما، فموسى نبي وهارون نبي. أما هنا قال هنا نبينا فقط، ولكن أبو بكر ليس نبي، ولكن الله أراد يعلمنا بهذه الآية أن كل من دعا إلى الله فالله معه، إن الله معنا، ما قال معي بل إن الله معنا سبحانه وتعالى. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengambil sedikit asbab, sedikit saja. Bukan berarti meninggalkan total. Ambil sedikit. Bagaimana? Beliau tidak mengambil jalan yang biasa dilalui oleh orang yang akan mengerjakan perjalanan dari Mekah ke Madinah. Beliau agak belok ke arah lain. Ini pun asbab juga untuk menghindari kejaran orang musyrikin. Dan kemudian beliau masuk gua. Ini pun asbab juga. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak mengajarkan
bagaimana supaya asbab yang dia ambil ini pun jangan salah diyakini. Sehingga tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di dalam gua dan orang kafir Quraisy mengejar mereka sampai akhirnya betul-betul berdiri di mulut gua, maka terjadi kecemasan dalam hati Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bukan khawatir atas diri beliau sendiri, bukan. Yang dikhawatirkan adalah keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, bagaimana keadaan kita seandainya mereka melihat ke bawah kemudian melihat kita, ini bagaimana kita? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wahai Abu Bakar, apa persangkaanmu dengan dua orang yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan engkau sedih, sesungguhnya Allah taala beserta kita. Tidak mengatakan beserta aku, tidak. Nabiullah Musa alaihissalam tatkala diutus oleh Allah taala bersama Nabiullah Harun alaihissalam, maka Allah taala firmankan, innani ma'akuma, sesungguhnya aku beserta kalian berdua, karena kedua-duanya adalah nabi. Sedangkan ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah bukan nabi, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sertakan bahwa beliau pun mendapatkan ma'iyatullah, mendapatkan kebersamaan Allah. Maka ini memberi pelajaran pada umat bahwa ma'iyatullah, kebersamaan Allah bukan khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, akan tapi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setiap orang yang mengikuti usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لذلك نحن لا بد أن نعلم أننا نحن إذا أردنا أن يأتي عندنا اليقين والاستقامة في الدعوة إلى الله، لا يزيد اليقين ولا تكون الاستقامة إلا بالدعوة إلى الله. والله بينها سبحانه وتعالى في القرآن عندما قال إن الذين قالوا ربنا الله لم يقولوا أننا نتجه إلى البشرية، وإنما دائما قالوا ربنا الله، دائما دعوة إلى الله، دعوة إلى الله، دعوة إلى الله. ماذا يأتي بعد ذلك؟ يأتي الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إذا لا تقل ربي الله لا تستقيم. الله بين أن قالوا ربنا الله، بعد ذلك استقاموا على أنه ربنا الله، ربنا الله. كلما قالوا لنا الإنسان نقول الله، قالوا المخلوق نقول الخالق، قالوا الأسباب نقول المسبب، قالوا الرزق نقول الرزاق. كلما قالوا ربنا الله استقاموا على ربنا الله، بعد ذلك تكون نتيجتهم أنهم يبشرون. ما شاء الله. Hadirin rahimakumullah. Maka bila kita menginginkan yakin kita bertambah dan kita istiqamah, jalannya adalah dengan kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendakwakan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Taala firmankan dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, selalu mendakwakan kebesaran Allah, mendakwakan kehebatan Allah, menyampaikan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang-orang menceritakan kehebatan selain Allah, maka dia menceritakan kehebatan Allah. Tatkala orang-orang tawajuh pada asbab, maka dia bicarakan Rabbul Asbab. Tatkala orang-orang bicara tentang makhluk, maka dia bicara tentang Khaliq. Tatkala orang-orang berbicara tentang rezeki, maka dia berbicara tentang pemberi rezeki. Bila dia selalu berbicara seperti ini, maka yakinnya akan terjaga dan dia akan istiqomah. Dengan selalu mendakwahkan kebesaran Allah Taala inilah yakin selalu meningkat dan dia akan istiqomah, sehingga Allah Taala firmankan kemudian tsumastaqamu, dan dia istiqomah. Bila dia telah lakukan itu, dia selalu dakwah pada Allah, Allah berikan yakin, Allah berikan istiqamah, kemudian Allah Taala berikan kabar-kabar gembira padanya. هؤلاء عند الموت لا يخافون، لأننا ماذا نخاف؟ نحن نخاف من الموت، ولكن لو سألنا أي إنسان ستموت يقول نعم. فما الذي يخيفك من الموت؟ قال لأني لم أستقيم. الله قال إذا أنت قلت ربنا الله ثم استقمت أنت لا تخاف، لأن الملائكة تنزل لتبشرك. ماذا ينزل؟ تنزل الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن في الدعوة ماذا نقول؟ الله، الجنة، النار، نتكلم عن الغيب الغيب الغيب، فنحن منتظرين الجنة. فلذلك لما يأتي وقت الملائكة نحن لماذا نخاف؟ لأننا قلنا ربنا الله ربنا الله ربنا الله، فكنا ندعو إلى الله، ما كنا ندعو لأنفسنا وما كنا ندعو للناس، وإنما كنا ندعو إلى الله. فإذا جاءت الملائكة تبشرنا لأنها رأتنا أين كنا ومعك من كنا، لأن الملائكة تحضر معنا وتعرف أن تخبرنا بأي واقع كنا. Hadirin rahimakumullah. Maka orang yang berdakwah istiqamah ini tidak akan mengalami ketakutan tatkala datang kematian padanya. Sebab setiap orang tatkala ditanya mati enggak, pasti akan menjawab mati. Kamu mati? Iya, saya akan mati. Berani? Takut semua. Tidak ada yang berani mati, takut mati. Apa sebabnya? Karena tidak istiqamah. Karena tidak istiqamah sehingga takut pada kematian. Tapi tatkala orang berdakwah dia istiqamah, maka kematian bukan sesuatu yang menakutkannya. Sebab kenapa? Sebab tatkala datang kematiannya, datanglah malaikat memberikan kabar gembira padanya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun atas mereka malaikat. Untuk apa? Allah takhafu, jangan kalian takut. Wala tahzanu, jangan kalian sedih. Wa abshiru, berikan, terimalah kabar gembira. Bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan pada kalian. Maka orang tatkala banyak berdakwah, dia bicara tentang Allah, kebesaran Allah, kehebatan Allah, cerita tentang surga, cerita tentang neraka. Apa yang ditakuti? Dia justru menunggu-nunggu kapan masuk surga. Karena tiap hari itu yang dibicarakan. Tiap hari kebesaran Allah yang dibicarakan, tiap hari surga yang dibicarakan, tiap hari akhirat yang dibicarakan. Maka dia menanti-nanti kapan saya pun akan sampai ke sana. Sehingga tatkala datang kematiannya, datang malaikat padanya, menunjukkan kamu ini siapa, dari mana, mau kemana, dibukakan semua gambaran-gambaran surga. Siapa yang ketakutan? Dia malah gembira tatkala datang kematian padanya. Al-malaikah taqul nahnu awliya'ukum. دائما الموالاة أن يكون الإنسان أو الشخص يكون بجانبك. الملائكة تقول الله يبين نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، أي كنا موالين لكم. أين الملائكة؟ الآن الملائكة بتحفنا حتى السماء، فهي معنا الآن. الملائكة التي معنا الآن وترانا في العبادات وفي الطاعات وفي الدعوة إلى الله، في الزيارة يخرج معنا كم؟ 70,000 ملك في الزيارة لما نزور. والآن ملائكة تحفنا حتى السماء، والملائكة دائما في الأعمال وهي تحفنا. هذه الملائكة التي تراك وأنت تدعو إلى الله هي التي تأتي عند احتضارك وتقول لك أنت لا تخاف، أنا ما رأيتك إلا في المكان الذي يحب الله، ولم أراك إلا في الأمر الذي يريده الله، فأنت لا تخاف أبدا لأني رأيتك. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، وأيضا سنأتي في الآخرة لنبشركم أنكم أنتم لا تخافون. Malaikat katakan nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami para malaikat adalah kekasih-kekasih kalian dalam kehidupan dunia. Kekasih bagaimana? Namanya kekasih tidak akan mampu meninggalkan kasihnya. Tidak mungkin dia berjauhan dengan orang yang dikasihinya. Dia akan selalu menyertainya, menemaninya. Tatkala ibadah, tatkala salat, malaikat menemani. Tatkala dia silaturahim, berapa? 70,000 malaikat menyertai. Kita di majlis seperti ini, malaikat bersusun-susun sampai ke langit dunia. Malaikat selalu bersama kita, menemani kita. Sehingga tatkala orang yang istiqamah ini datang kematian badannya, maka malaikat akan mengatakan, apa yang kamu takutkan? Kamu tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Sebab aku selalu melihatmu selalu dalam keadaan yang Allah ridho padamu. Aku selalu melihatmu berada di tempat-tempat yang Allah sukai. Aku melihatmu selalu menjalankan perintah-perintah yang Allah Ta'ala berikan padamu. Maka kamu tidak perlu takut. Apa yang kau takutkan? Itu di dunia. Wa fil akhirah. Dan di akhirat kami pun akan menyertaimu. لذلك الله أول بين لنا حسن خاتمة الداعي، وبين لنا أين يكون الداعي، وبعد ذلك بين لنا وظيفة الداعي.
ما بين لنا وظيفة الداعي أولا، وإنما أولا بين لنا الميزة التي أعطاها الله للداعي، أن الملائكة تطمنه وتبشره، وبعد ذلك بين أين المنزلة، نزلا من غفور رحيم. بعدين بين وظيفة الداعي فقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. أول قال لنا الاستقامة على قالوا ربنا الله وماذا عملوا، بعد ذلك قال هذه وظيفتهم، أنهم كانوا يقولون دائما قالوا ربنا الله. هذا ولا من هم؟ قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. بعد ذلك الأعمال وعمل صالحا. لم يبدأ بالعمل، وإنما بدأ بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan urutan ayat ini. Pertama yang Allah taala jelaskan adalah bagaimana husnul khatimahnya seorang dai. Bahwa tatkala dia ini meninggal dunia dalam keadaan gembira, dalam keadaan senang dengan husnul khatimah. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala pada dai, manzilah, derajat yang Allah taala berikan padanya, nuzulan min ghafurir rahim. Tidak dijelaskan apa tugasnya dulu, tidak. Hasilnya dulu yang Allah taala ceritakan. Ini kelebihannya. Bagaimana kematiannya, bagaimana setelah itu derajatnya di Allah taala, baru Allah taala jelaskan apa tugasnya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah? Siapa yang bisa mengatakan ini? Orang yang mengatakan Rabbuna Allah tsumma istaqamu tadi. Rabbuna Allah tsumma istaqamu, maka dia inilah yang bisa melaksanakan tugas selalu mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu wa amila sholihan, dan beramal saleh. Yang Allah taala kedepankan adalah dakwahnya dulu, baru amal salehnya. لماذا قدم الله الدعوة على الأعمال أو الدعوة على العبادة؟ هو أراد أن يعلمنا، لأن الدعوة تأتي بالعبادة وليست العبادة تأتي بالدعوة. فنحن نؤذن ثم نصلي، وليس نصلي ثم نؤذن. لماذا الأذان قبل الصلاة؟ قال: لأن الأذان دعوة، والله جل جلاله جعل الأذان أولا ثم الصلاة، أي يدعو الناس إلى العبادة. نحن إذا أذنا بعدما ينتهي المؤذن نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة. فالأذان دعوة والصلاة عبادة، فالعبادة تأتي بعد الدعوة، ليست الدعوة تأتي بعد العبادة. لذلك نقدم الأذان ثم نؤخر الصلاة. قال أيضا: نحن في الدعوة ندعو إلى الله ونعمل صالحا، فإذا دعونا إلى الله وعملنا صالحا أقمنا الشروط التي كانت في ديننا، أن أول الدعوة ثم العبادة. Hadirin rahimakumullah. Kenapa Allah taala dahulukan dakwah baru kemudian ibadah, amal saleh? Sebab dakwah itu akan mendatangkan amal. Dakwah itu akan mendatangkan ibadah. Bukan ibadah yang mendatangkan dakwah, bukan. Tapi dakwah itu akan mendatangkan ibadah, sedangkan ibadah tidak mendatangkan dakwah. Kita akan sholat. Kita azan terlebih dahulu, baru kemudian sholat. Bukan sholat dulu baru kemudian azan, tidak. Kita azan dulu, dakwahnya. Setelah dakwah baru wujud amal, yakni sholat. Dengan wujudnya dakwah, wujudlah amal, yakni sholat dulu. Sehingga kita setelah azan kita berdoa, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah. Dakwah yang sempurna azan. Dakwah dulu baru kemudian ibadah. Maka kita mengambil pelajaran dari ayat ini bahwa itulah yang Allah taala inginkan. Tertibnya adalah dengan dakwah maka Allah taala akan datangkan ibadah. Dan bahkan itu menjadi sunat sebelum kita ibadah, didahulukan dakwahnya tadi. Seolah syarat bahwa dakwah didahulukan baru kemudian ibadah Allah taala datangkan. لماذا الشيطان اليوم لم يجعل الناس أن يدعوا إلى الله؟ لأنه عرف أن بالدعوة إلى الله يحارب. هو لا يحارب بالعبادة، إنما يحارب بالدعوة. نفس الكلمة، كلمة الله أكبر في الأذان في الحديث: إذا أذن المؤذن هرب الشيطان وله ضرار. إذا أذن المؤذن مجرد ما يقول المؤذن الله أكبر يهرب الشيطان. لما نقول كلمة الله أكبر تكبيرة الإحرام يأتي الشيطان. لماذا جاء في تكبيرة الإحرام الله أكبر نفس اللفظ، والله أكبر الأذان هرب؟
قال لأن الله أكبر في الأذان دعوة فهو يخاف منها أما الله أكبر في الصلاة عبادة فهو لا يخاف منها بل يأتي ليوسوس. Maka mengapa setan sangat tidak suka kepada orang yang berdakwah? Sebab dia mengerti betul bahwa orang berdakwah ini berarti memerangi setan. Berarti dia berperang dengan setan. Sehingga diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala muadzin mengumandangkan azan, maka setan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Tatkala muadzin mengumandangkan Allahu Akbar saja, baru satu kata, maka setan langsung lari pontang-panting. Tapi tatkala Allahu Akbar, lafaz yang sama diucapkan dalam takbiratul ihram, maka setan bukan lari malah datang mengganggu. Kenapa? Karena lafaz Allahu Akbar dalam azan itu adalah dakwah. Sedangkan Allahu Akbar dalam salat, dalam takbiratul ihram itu adalah ibadah. Nah, setan lari, setan takut, setan benci dengan dakwah. Tapi setelah ada ibadah, setan malah datang menyerang di dalamnya. وفي الأذان هو لا يميز. نحن نقول لابد للدعوة من العلم، لابد من الدعوة من المعرفة. المؤذن لو كان الذي أذن أميا يهرب الشيطان، لو كان الذي يؤذن صغير يهرب الشيطان، لو كان الذي يؤذن عجمي يهرب الشيطان. إذن الأذان أي إنسان يؤذن هو يهرب الشيطان، ولكن الإمام لو كان أكبر عالم ويأتي الشيطان، ولو كان أكبر قارئ يأتي الشيطان، ولو كان أكبر فقيه يأتي الشيطان. لماذا؟ قال لأنه يخاف من الداعي ولا يخاف من العابد، فهو ضحك على الأمة اليوم وقال لا تدعو إلى الله، خليك عابدة ولا تكوني داعية، لأنه يعرف ما الذي يخيفه، فضحك على الأمة وجعلها عابدة ولم يجعلها داعية. Masya Allah. Oh, insya Allah ya. Maka khasiat dakwah membuat setan lari terbirit-birit ini tidak ada syaratnya. Tidak ada syaratnya bahwa orang yang azan harus alim, harus punya ilmu terlebih dahulu, paham masail baru boleh azan, kemudian setan akan lari. Tidak. Siapapun yang azan, mau dia orang alim, mau orang bodoh, mau anak kecil, mau orang ajam, mau orang Arab, orang awam, orang tidak tahu apa-apa, asal dia azan, setan lari. Tidak disebutkan caranya orang azan harus alim dulu baru setan lari, enggak ada. Orang azan setan lari gitu saja. Tapi sebaliknya, tatkala seorang ini sholat, dia seorang alim, seorang ahli fikih, ahli ma'rifat, ahli segala-galanya, mengucapkan Allahu Akbar dalam sholat, setan datang. Setan tidak mengganggu siapapun dia, tidak pandang dulu. Hadirin rahimakumullah. Maka karena itulah setan berusaha bagaimana umat ini jangan berdakwah. Jangan berdakwah. Yang biasa berdakwah dibelokkan bagaimana sibuk dengan ibadah saja. Sehingga setan bisa tertawa-tawa, tersenyum-senyum karena tidak ada lagi yang menyerangnya. Karena dakwah inilah yang membuat dia ketakutan, lari terbirit-birit. Al-malaikah qalat nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Al-insan ad-da'iya bi fadlillah huwa la yakhaf fid dunya 'inda al-maut wa la yakhaf yawm al-qiyamah 'inda al-hisab. الملائكة التي جاءت عند الاحتضار هي أيضا تأتي في المحشر لتطمن هذا الإنسان. الله جل جلاله بين لنا في القرآن الأمر عظيم. يوم القيامة المتحابون في يوم القيامة يحشرون على منابر من نور وفي ظل عرش الرحمن جل جلاله، وأيضا لا يخافون. الله جل جلاله بين ذلك الموقف وأن الملائكة يعودون مرة أخرى الذين جاءوا عند الاحتضار ليطمنوه مرة أخرى. ماذا قال عنهم الله؟ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ما وعدناكم
أننا نأتيكم في الدنيا ونأتيكم أيضا في الآخرة نعم جاءوا هذا يومكم الذي كنتم توعدون الذي وعدناكم أننا نأتيكم أنتم لا تخافون كم أنتم خفتم في الدنيا كم أنتم دعوتم الناس إلى الله في الدنيا كم أنتم رقبتم الناس في الخوف في الرجوع إلى الله في الدنيا فأنتم لا تخافون لأن الذي قال لا تخافون هو الله سبحانه وتعالى وعد حق سبحانه وتعالى. Hadirin rahimakumullah, nahnu awliya'ukum, kami adalah kekasih-kasih kalian, kata malaikat. Fi hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Kapan malaikat datang? Di saat-saat yang paling genting, yang paling mengerikan, yakni saat kematian. Mereka datang menghibur orang yang akan mati. Dan di akhirat kapan? Di saat-saat yang paling mengerikan juga. Di saat orang ketakutan, di saat orang begitu mengeri, lupa pada siapapun. Sehingga orang yang berkasih pun lupa dengan kasihnya. Kecuali orang-orang berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan tempat khusus dari mimbar dari lu'lu' yang penuh dengan nur. Yang Allah taala berikan tanggungan khusus pada mereka. Dan orang-orang seperti itu nanti di akhirat mereka akan dijauhkan dari kengerian hari kiamat. Ulaika ma'adun. Mereka akan dijauhkan dari itu. Bahkan mereka tidak mendengar suara-suara yang mengerikan di hari kiamat itu. Dan bahkan mereka bersenang-senang, selalu tenggelam dalam kesenangan-kesenangan hati mereka. Kemudian apa yang terjadi? Wa tatalaqahumul malaikah. Maka mereka akan datang menyambut mereka, akan menjadi istiqbal mereka, akan menemani mereka dan mengingatkan bahwa ini adalah hari yang telah dijanjikan pada kalian sebelumnya, bahwa kalian tidak perlu takut pada hari ini. Hadirin rahimakumullah. Sebab orang-orang yang mengajak manusia pada Allah, mereka sudah menderita ditakut-takuti di dunia ini. Berapa banyak mereka diancam, berapa banyak mereka dihina karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dicabut rasa perasaan terancam, perasaan ketakutan di hari kiamat dari mereka nanti. Allah Jalla Jalaluhu mada yuridu minna Subhanahu wa ta'ala. Law arada an yu'arrifa nafsahu Jalla Jalaluhu bil quwwah la'arrafa nafsahu. ولكنه سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا. هل الله جل جلاله يحتاج منا إذا جئنا بالآخرين ليعبدوه؟ الله مستغني عن العبادة. الله جل جلاله عنده في كل سماء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط ما بين 4 أصابع إلا وملك قائم وملك راكع وملك ساجد لله جل جلاله منذ خلقهم الله جل جلاله يعبدونه إلى أن تقوم الساعة. ولما يقومون عند قيام الساعة بعد هذه العبادة يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الله لو أراد عبادة فعنده ملائكة يعبده. هو لا يريد منا العبادة وإنما يريد منا أن نعرفه ونعرفه على خلقه سبحانه وتعالى. هذا ما أراده منا سبحانه وتعالى. Hadirin rahimakumullah. Maka sebenarnya apa yang Allah Ta'ala kehendaki dari kita ini? Kalau Allah Ta'ala mau, bila Allah Ta'ala kehendaki, maka Allah Ta'ala bisa memperkenalkan kehebatannya dengan kemahakuasaannya pada manusia tanpa kita sama sekali. Kita mengajak orang lain berdakwah pada Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka pada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka taat pada Allah Ta'ala, mereka beribadah pada Allah Ta'ala. Apa kita menyangka Allah Ta'ala perlu ibadah mereka, perlu ibadah kita? Tidak, sama sekali tidak. Allah Ta'ala tidak perlu kita, tidak perlu ibadah kita, tidak perlu mereka, tidak perlu ibadah mereka. Allah Ta'ala tidak perlu siapa-siapa. Allah Ta'ala tidak perlu siapa-siapa. Rasulullah SAW ceritakan bagaimana langit ini berderit seperti seolah-olah suara deritan kursi atau ranjang yang memuat beban yang begitu berat. Dan memang sudah sepantasnya lagi untuk berderit. Tidak ada tempat yang sama besarnya dengan 4 jari ini, kecuali di situ ada malaikat yang ruku pada Allah, yang sujud pada Allah, bertasbih pada Allah, memuji Allah sejak diciptakan sampai hari kiamat nanti. Dan setelah kiamat itu pun mereka akan mengatakan, ya Allah, kami belum ibadah sebagaimana hakmu untuk disembah. Itu ibadah mereka. Apa arti ibadah kita dibanding ibadah mereka? Tidak ada artinya sama sekali. Tapi Allah Ta'ala perintahkan kita untuk berdakwah ini adalah Allah Ta'ala ingin memberi kita, ingin memberi pada kita. Allah Ta'ala ingin dikenal dan ingin supaya manusia inilah yang mengenalkan manusia pada Allah Ta'ala.
Bagaimana mereka memperkenalkan Allah Ta'ala pada manusia. Ini yang Allah Ta'ala inginkan dari kita. Kita mengenal Allah dan kita perkenalkan Allah kepada makhluknya. لذلك الله جل جلاله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذه الدعوة المباركة. فالدعوة هي دعوتان، دعوة للإسلام ودعوة للإيمان. نحن الدعوة الأصلية هي للإسلام ليست للإيمان. الأصل الدعوة للإسلام، لكن لما كانت الناس الكفر كنا ندعوها للإسلام. أما الآن فقد ضاع الإيمان، فنحن نحتاج ندعو دعوة جديدة للإيمان حتى يؤمن الناس على حقيقة الإيمان، وبعد ذلك يأتي المسلم الجديد ليدخل ويرى صفات الإيمان. الآن الإيمان ليس موجود عند الناس إلا قليل، لذلك الآن نحن ندعو المسلم أولا أن يعود للإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. لذلك يقول أنتم لماذا تتجولون على المسلمين؟ لماذا لا تذهبون للكفار؟ لأن المسلم اليوم قد ضاع إيمانه، فيحتاج أن يدعى مرة أخرى للإيمان، وبالدعوة إلى الإيمان يأتي عندنا الإيمان. فإذا جاء عندنا الإيمان رفع الله عنا كل أسباب العقاب وكل أسباب الخطر، لأن الإيمان هو الذي ضاع اليوم في الأمة. Alhamdulillah. Maka dakwahnya ada dua, dakwah iman dan dakwah Islam. Yang asas sebenarnya adalah dakwah Islam, mengajak orang untuk masuk Islam. Itu yang sebenarnya dakwah yang sebenarnya seperti itu yang standar, mengajak orang pada Islam. Akan tetapi kenapa kita dakwah iman terlebih dahulu? Sebab dakwah Islam dilaksanakan tatkala ada iman dan orang dalam kekufuran, maka didakwah supaya masuk Islam. Tapi hari ini kita sendiri kehilangan iman. Orang yang mestinya punya iman ini kehilangan iman. Maka untuk itulah sebenarnya maksud kita. Kadang-kadang orang bertanya, kalau dakwah kenapa ke orang sesama muslim? Kenapa tidak dakwah pada orang kafir? Kita dakwah pada orang muslim bukan mengajak mereka masuk Islam, bukan. Tapi mengajak bagaimana iman yang dulu ada di zaman orang-orang sebelum kita ini kembali lagi di hati kita. Allah Ta'ala perintahkan, wahai orang-orang beriman, berimanlah kalian. Dalam ayat lain, supaya bertambah iman mereka beserta imannya telah mereka miliki. Kita diperintahkan untuk menambah iman kita. Tatkala iman kita ada, maka Allah SWT akan hilangkan sebab turunnya bencana, sebab turunnya krisis, sebab turunnya musibah. Allah Ta'ala hilangkan semuanya. Orang mengamalkan agama, maka waktu itulah kita akan mengajak orang-orang baru masuk ke dalam Islam. Allah bayyana fil Quran anna mushkilat al-muslimin al-yawm annahum ضيعوا الإيمان. والله بين العزة بالإيمان فقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون متى إن كنتم مؤمنين ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هل الأمة اليوم منصورة؟ لا. هل الأمة اليوم في عزة؟ لا. هل الأمة اليوم في رفعة؟ لا. هل الأمة اليوم في أخلاق؟ لا. هل الأمة اليوم في حق؟ لا، لأنها ضيعت الإيمان. فنعود مرة أخرى لندعو إلى الإيمان، نخرج في سبيل الحصول على الإيمان، لأن الإيمان لا يأتي إلا بالحركة. الذي يظن أن الإيمان يأتي هكذا بالقول لجاء للأعراب. الأعراب كانوا يظنون أن الإيمان بالقول، والله بين قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان لابد أن يدخل أولا في القلب. إذا دخل في القلب وتحصل عليه القلب بعد ذلك ترى أعمال الإيمان حقيقية في هذه البشرية. Hadirin rahimakumullah. Maka dengan kita mendakwakan iman akan masuk dalam hati kita dan akan masuk dalam hati orang-orang lainnya. Dan inilah yang sudah lama hilang dari umat ini. Allah Ta'ala terangkan dalam Al-Quran bahwa janganlah kalian merasa hina, janganlah kalian merasa sedih, dan kalian adalah orang-orang, kalian yang paling tinggi. Dengan syarat apa? Bila kalian adalah orang-orang beriman. Dalam ayat lain Allah Ta'ala firmankan, dan sekali-kali Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan memberikan jalan bagi orang-orang kafir untuk mencelakakan orang-orang mukmin. Tapi kapan itu? Dengan iman. Dan Allah Ta'ala berjanji, kami
akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia dan di hari tatkala saksi-saksi berdiri. Itu janji Allah SWT. Allah Ta'ala tidak mungkin mengingkari janji. Tapi bila kita lihat kenyataannya, apakah kita bisa ditolong oleh Allah? Belum. Apakah kita sudah mendapatkan tempat yang paling tinggi? Belum. Kita sudah mendapatkan kemuliaan? Belum juga. Kita sudah mendapatkan keamanan? Belum juga. Kenapa sebabnya? Karena syarat yang Allah Ta'ala tentukan belum kita penuhi. Apa syaratnya? Iman. Bila iman telah masuk, maka amal akan ada. Allah Ta'ala akan penuhi semua janjinya. Dan untuk dapatkan iman ini, mau tidak mau harus ada pengorbanan, harus ada gerak. Tidak cukup hanya dengan duduk begini mendengarkan bayan kemudian selesai, dengan kajian kemudian selesai iman datang, bukan. Tidak cukup dengan pembicaraan, tidak. Itulah perkataan orang-orang Arabi, orang-orang Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang mengatakan, "Kami telah beriman." Orang-orang Arab Badui mengatakan, "Kami telah beriman." Maka Allah Ta'ala perintahkan Rasulullah SAW, katakan, "Kalian belum beriman, tapi katakanlah kami telah masuk Islam." Baru masuk Islam saja. Kenapa? Karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Maka iman tidak cukup dengan diucapkan, tidak cukup dengan didengarkan, tapi dimasukkan dalam hati. Baru nanti akan memunculkan amalan-amalan dalam kehidupan. Wal iman la yatahassal law qara'na kull al-kutub la yatahassal al-iman. ولو سمعنا كل الكلام لا يزيد الإيمان لأن الله بين زيادة الإيمان بالحركة. بدون حركة لا يتحصل الإنسان على الإيمان. والله بين هذا في كلامه جل جلاله. بين أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. النور لا يأتي إلا بالحركة والمشي. الرزق وهو مقسوم نمشي له صباحا مساء. كلنا نمشي للرزق ونقول الله رزاق، ولكن لا بد من الأسباب. وإذا أردنا الإيمان يا شيخ لا تتكلم عن الإيمان، فالإيمان موجود في القلب. وكيف يزيد؟ يزيد بالقراءة. قال لا، كما أن الرزق زاد بالحركة والجهد، الإيمان لا يزيد إلا بالحركة والجهد، بالخروج في سبيل الله، التحرك لدين الله. يأتي الإيمان، الله يقول كان ميتا فأحييناه وجلس وجعلنا له نورا يمشي، لأن هذا النور هو نور الإيمان. وكيف يزيد؟ بالحركة، بدون حركة ما يزيد. Hadirin rahimakumullah. Dan bertambahnya iman ini tidak mesti dengan gerak. Hanya dengan gerak saja. Tidak bisa kita khatamkan semua kitab iman meningkat, tidak bisa. Tidak bisa dengan kita dengarkan pengajian-pengajian, dengarkan bayan-bayan, duduk kemudian pulang iman meningkat, tidak bisa. Tidak bisa. Allah Ta'ala sendiri menjelaskan dalam Al-Quran. Ya mafhumnya, apakah orang yang asalnya mati kemudian kami hidupkan dan kami jadikan bagian nur, bagiannya benur. Nur apa maksudnya? Nur iman. Dia bawa ini berjalan, yamshi bihi finnas. Dia membawa nur untuk berjalan di tengah-tengah manusia. Dibawa bergerak, baru Allah Ta'ala berikan iman. Dibawa berjalan di tengah-tengah umat, baru Allah Ta'ala tambahkan iman. Tidak cukup dengan duduk, bukan diterangkan bahwa setelah dihidupkan kemudian diberi nur kemudian duduk diam, tidak. Tapi dihidupkan, diberi nur, dibawa berjalan, dibawa keluar di jalan Allah Ta'ala ke tengah-tengah umat manusia mendakwakan agama Allah Ta'ala, barulah Allah Ta'ala berikan tambahan iman. Sedangkan rizki sebenarnya sudah dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi apakah ada orang untuk menambah rezeki dia dengan duduk mendengarkan bagaimana cara meningkatkan penghasilan, kemudian setelah itu tidur tambah penghasilannya? Tidak. Dia mengatakan rezeki dari Allah, dicari susah payah. Yakin rezeki dari Allah, dicari susah payah. Iman dari Allah, kenapa tidak dicari susah payah? Sebagaimana rezeki diperjuangkan habis-habisan, maka iman pun perlu diperjuangkan juga. والرزق للدنيا إلى ما قبل الموت، والإيمان للآخرة إما بعد الموت. نحن الآن بحثنا عن الرزق الذي قبل الموت ونسينا الإيمان الذي بعد الموت، ونريد جنة عرضها السماوات والأرض. بيت في الدنيا كم يكلفنا؟ جنة عرضها السماوات والأرض، ماذا تريد؟ تريد منا كلام؟ لو كان المسألة كلام لكان كلنا تكلمنا ودخلنا الجنة، ولكن الجنة ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، الجنة لها مشمرين. الصحابة قدموا أرواحهم
ماتوا من أجل الجنة من أجل رضا الله جل جلاله فقدموا أرواحهم لله. نحن حتى أوقاتنا ما استطعنا أن نقدمها لله ونقول يا رب نريد منك الجنة. إذا سألت إنسان لماذا لا تقدم وقت تخرج في سبيل الله قال أنا مشغول لم أفضى بعد، لما أكون فارغ أخرج في سبيل الله. ستخرج من الدنيا ولكن ستخرج إلى الله جل جلاله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كلنا راجعون ولكن راجع بخير وراجع بدون خير. فالخارج في سبيل الله هو راجع بخير كما سمعنا أن الله جل جلاله يبشر عند خروج روحه. وهذا يقين وهذا كلام الله لأن القرآن كله دعوة. ما نزل القرآن لنتسلى به وإنما نزل لنتعلم كيف أصول الدعوة من القرآن. والله ما فرط في القرآن في شيء. فمن مستعد يخرج في سبيل الله ليتحصل على الاستقامة ويتحصل على الإيمان الحركي وليس الإيمان اللفظي. فمن مستعد إن شاء الله يخرج في سبيل الله. Hadirin rahimakumullah, rezeki diperjuangkan, dinikmati hanya sampai batas kematian. Setelah itu tidak bisa diapa-apakan. Sedangkan iman ini akan kita rasakan sampai kematian, sampai setelah kematian tidak ada batasnya. Hadirin rahimakumullah, orang untuk punya tempat tinggal, untuk punya rumah, apakah cukup dengan muzakarah rumah? Apakah cukup dengan mendengarkan cerita-cerita tentang rumah? Tidak cukup. Untuk rumah yang ditempati sementara, berapa banyak dia korban waktu, harta, tenaga, pikiran untuk membangun sebuah rumah yang ditempati tidak lama. Dan untuk surga dia katakan, sudah saya sudah paham, sudah cukup. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW sampaikan, setelah sungguhnya barang dengan Allah Ta'ala mahal. Apa barang dengan Allah Ta'ala? Surga. Bukan barang murah, ghaliyah mahal. Ala inna sin'atallahi jannah. Kita lihat sungguhnya barang dengan Allah adalah surga. Para sahabat radhiyallahu ajma'in, mereka untuk itu telah mengorbankan diri mereka, telah mengorbankan nyawa mereka, dipersembahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala masukkan mereka ke dalam surga. Kita bagaimana? Untuk rumah kita, untuk pekerjaan kita bisa korban. Berat untuk Allah Ta'ala, untuk akhirat kita katakan, maaf saya sibuk tidak punya waktu. Kita tidak keluar dari Allah, suatu saat pasti kita akan keluar dari dunia. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takulah kalian pada hari kalian dipulangkan semua pada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Sudah setiap jiwa akan dipenuhkan akan dipenuhi ganjaran yang cukup sebagaimana mereka amalkan dan mereka tidak akan dizalimi. Maka semuanya akan kembali membawa penghasilan masing-masing apa yang dibuat di dunia. Yang berkorban karena Allah, di jalan Allah, dia akan pulang bawa kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Seandainya surga cukup dengan pembicaraan, sudah kita mendengar semua, bicara semua masuk surga semua. Tapi ternyata tidak begitu. Para sahabat tidak seperti itu. Mereka menyingsingkan lengan, mengorbankan nyawa, mengorbankan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, membeli surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diminta setinggi itu. Kita hanya diminta waktu kita. Siapa berikan waktu insyaallah? Silakan 4 bulan, silakan insyaallah. Silakan berdiri insyaallah. Silakan. Masyaallah, silakan. نعم تسير نريد أن نكون مثل هاجر رضي الله عنها كانت ترك إبراهيم وهي تيقنت الله لن يضيعنا. هل يضيعكم؟ الله لن. Bagaimana kita yakin jangan sampai kalah dengan seorang wanita Hajar alaihissalam. Beliau ditinggal Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yakin pada Allah, Allah tidak akan menyanyiakannya, maka Allah Ta'ala lindungi. Silakan insyaallah, silakan. Boleh hadirin yang sudah berdiri jangan duduk lagi insyaallah. Yang niat India, Pakistan, Bangladesh langsung catatkan ke tim taskil di atas. Dan yang niat negeri jauh insyaallah langsung ke tim taskil di ruang taskil dengan Pak Mufaran. Silakan Pak, silakan. Bismillah insyaallah. Yang sudah berdiri langsung catatkan nama. Jangan mundur lagi, masyaallah. Silakan insyaallah. Langsung berdiri langsung catatkan namanya insyaallah. Boleh berdiri insyaallah Pak. Bismillah insyaallah.
Langsung catatkan namanya Pak, jangan duduk lagi insyaallah. Kita niat doa pada Allah SWT. Boleh Pak? Bismillah insyaallah.